سلام لكم من فلسطين، سلام لكم من أرض الإسراء والمعراج، سلام لكم من ذوي الشهداء والجرحى في فلسطين، سلام لكم من مسرى رسول الله المسجد الأقصى، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاث: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله افتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر آتوه أو إيتوه فصلوا فيه فإن صلاتكم تعادل كألف صلاة من غيرها. نسأل الله كما جمعنا هنا أن يجمعنا في المسجد الأقصى، آمين يا رب العالمين. Paham nggak Bu? Nggak paham ya, terjemahin jangan. Pertama beliau sampaikan ucapan salam silaturahim dari saudara kita di Palestina. Salam silaturahim dari saudara kita di negeri para nabi. Maka beliau titipkan salam mereka kepada kita umat Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua beliau sampaikan salam penghormatan kepada DKM Masjid Al-Mukarramah di Sangasanga. Al-Mukarramah di Sangasanga ini, kemudian segenap jamaah hadirin wal hadirat, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi menjelaskan tentang keutamaan negeri Palestina. Bu, Ibu pernah ke Palestina belum? Belum. Palestina itu negeri Syam. Palestina itu apa? Negeri Syam. Di Palestina Allah berikan keutamaan di negeri Palestina. Pertama, negeri Palestina adalah Ardul Isra wal Mi'raj. Palestina adalah negeri Isra Mi'raj. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Nabi berangkat Isra Mi'raj, Nabi berangkat dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Maka negeri Palestina disebut dengan negeri Isra Mi'raj karena dalamnya ada Masjidil Aqsa. Kemudian kita bahas tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah ulal qiblatain, kiblat pertamanya umat Islam. Kita sebelum sholat menghadap kiblatnya ke Ka'bah seperti saat ini, umat Islam dulu menghadap sholatnya ke Masjidil Aqsa. Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Dalam riwayat lain disebutkan 17 bulan. Kemudian turunlah ayat dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Rasulullah, aku tahu hatimu condong ke Mekah, maka palingkan arah kiblatmu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saat itu Nabi sedang sholat zuhur berjamaah bersama para sahabat. Kemudian begitu turun ayat ini, Nabi langsung mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram tanpa membatalkan sholatnya. Maka mulai saat itu ditetapkan kiblat umat Islam adalah Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah sampai nanti hari kiamat. Tapi yang jelas kiblat pertama umat Islam apa? Masjidil Aqsa.
Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa adalah masjid tertua kedua di bumi setelah Masjidil Haram. Suatu hari Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, masjid apa pertama dibangun?" Nabi menjawab, "Masjidil Haram." "Tsumma ma?" Kemudian apa ya Rasulullah? "Masjidil Aqsa." "Kam bainahuma?" Berapa jarak dibangunnya dua masjid tersebut? Arba'una sanah, 40 tahun. Masjidil Haram Allah dirikan, 40 tahun kemudian diletakkanlah bangunan Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa menjadi masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Yang ketiga, Masjid Aqsa disebut sebagai Thalithul Haramain, masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, janganlah engkau berambisi bepergian kecuali mengunjungi 3 masjid ini. Sebelum kita mau ke Eropa, mau ke Spanyol, mau ke Turki, usahakan kunjungi 3 masjid ini. Yang pertama Masjidil Haram. Ada di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Yang kedua, wa masjidi hada, masjidku ini kata Nabi, Masjid Nabawi ada di mana? Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa yang ada di negeri Palestina. Salat di 3 masjid ini, Mekah, Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, memiliki pahala yang berbeda. Pertama, salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding salat di masjid Sanga-Sanga. Ya, salat di Masjidil Haram pahalanya lebih besar. Kenapa? 100.000 kali lipat dibanding salat di masjid biasa. Yang kedua, salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dibanding salat di masjid biasa. Dan salat di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali lipat dibanding salat di masjid-masjid biasa. Ibadah Allah. Itulah keutamaan daripada Masjidil Aqsa. أرض الأنبياء عاش على أرض فلسطين نبي إبراهيم، نبي زكريا، نبي موسى، عيسى عليه السلام، نبي إسحاق، نبي يعقوب، نبي يوسف. أيضا المقامات التي توجد في فلسطين مثل مقام إبراهيم أبو الأنبياء، كذلك مقام يعقوب، أيضا مقام داود وشيخ القدس، ومقام إبراهيم عليه السلام في المدينة خليل الرحمن، وكذلك مقام يوسف عليه السلام. لذلك فلسطين عقيدة من القرآن الكريم. Kemudian negeri Palestina juga disebut sebagai Ardul Anbiya'i wal Mursalin, negerinya para nabi. Karena Allah banyak mengutus nabi di Palestina, baik nabi yang dilahirkan di Palestina seperti Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Palestina, ataupun para nabi yang wafat di Palestina, yaitu diantaranya adalah di Palestina ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim setelah membangun Mekah kemudian hijrah ke Palestina dan wafat di Palestina, makamnya ada di Masjid Al-Khalil, kota Hebron, tepi barat Palestina. Kemudian di Palestina ada makam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ibadah Allah dimakamkan di selatan Jericho, tepi barat Palestina. Kemudian yang ketiga, di Palestina ada makam Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf setelah membangun kerajaan di Mesir, kemudian beliau hijrah ke Palestina dan wafat di Palestina. Makamnya ada di sekitaran kompleks Masjidil Aqsa. Kemudian di sana ada makam Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dimakamkan di Bukit Zion, Yerusalem, Palestina. Di sana juga ada makam Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dimakamkan di dalam Masjid Ibrahimi, Hebron, tepi barat Palestina. Kemudian lagi di sana ada makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau dimakamkan di kompleks Masjidil Aqsa. Bahkan ketika Nabi berangkat Isra Mi'raj, sebelum Mi'raj naik ke langit, Nabi menjadi imam sholat.
kemudian makmumnya seluruh arwah para nabi. Berarti seluruh para nabi pernah menginjakkan ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, ini yang terjadi makam-makam daripada di negeri Palestina. الشافعي ولد بالمسلم في غزة، لذلك المسلم أرض الأنبياء، كذلك أبو بكر بن العسقلاني Kemudian Bapak Ibu sekalian, negeri Palestina juga disebut sebagai negerinya para ulama. Salah satu ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina adalah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang madhabnya diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia dilahirkan di Gaza, Palestina. Kemudian beliau hijrah ke Mesir, wafatnya di Mesir. Di sana juga ada ulama besar bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pengarang kitab Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari. Beliau lahir di Gaza, Palestina, kemudian hijrah di Mesir dan wafat di Mesir. Dan banyak lainnya ulama-ulama besar dunia yang lahir di negeri Palestina, menunjukkan bahwa Palestina negeri para ulama. كما تعلمون هناك الشهداء كل يوم كانوا من اجل فلسطين ومن اجل المسجد الاقصى. فلسطين والمسجد الاقصى ليس ملك فلسطين وحدها، بل ملك اندونيسيا وملك ماليزيا وكل العالم وكل العرب. اذا القدس ليس ملك فلسطين بل لك ولي. وجب علينا جبا ان نساعد من على هذه الارض وان ننصر المسجد الاقصى. مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف اليوم نحن ونشرب ومصر رسول الله عز وجل يهان بالاحتلال الظالم. لذلك كان يقول البعض لا استطيع ان اتبع فلسطين. نعم، دعاء التهجد، الدعاء للوطن الفلسطيني، الدعم بالصدقات والانفاق الفلسطيني. نسال الله عز وجل ان تتجمع هنا ويجعل المسجد الاقصى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم امين يا رب العالمين. Maka beliau menyampaikan, setelah kita melihat keutamaan negeri Palestina dan Masjidil Aqsa, maka Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu adalah bagian dari akidah umat Islam. Yang kedua, Masjidil Aqsa bukan milik orang Palestina, tapi Masjidil Aqsa milik seluruh umat Islam di dunia. Sehingga siapapun kita, dimanapun kita berada, bertanggung jawab untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Kita yang tinggal di Sanga-Sanga punya kewajiban nggak bela Al-Aqsa? Punya kewajiban nggak? Wajib kita untuk membela Al-Aqsa karena bagian dari akidah umat Islam. Bagaimana cara kita membela Al-Aqsa? Dua caranya. Yang pertama, jihad dengan diri kita untuk menjaga Al-Aqsa. Orang Palestina hanya kebetulan lahir di Palestina. Karena dia di Palestina, maka dia menjadi garda terdepan menjaga Al-Aqsa. Betul? Andaikan orang Indonesia lahir di sana ataupun Masjidil Aqsa ada di Indonesia, wajibnya kita bela terdepan. Wajib kita bela terdepan ibadah Allah. Orang Palestina berjuang.